Ginbalik sa Committee on Infrastructure sang Iloilo Provincial Board ang investigasyon sa ginaaligar maanomaliya nga Road Slope Protection Project sa Barangay Manasa, Alimudian, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Board Member June Mondihar, iya ginpahayag nga sang tion nga nag-deliver ini sang privileged speech kag una nga gin-refer sa Committee on Infrastructure. Wala ini sang nagakaangay nga rason nga sang iya na lang komitiba iga-refer kag ginaprobahan ini nga miyembro sang Provincial Board. Sa madumduman na ginbase ang iya privileged speech sa video message ni Anay Ako Bicol Representative Zaldi Ko nga nag-aligar sang dako nga insertion sa 2025 national budget. Lakip diri ang proyekto sa Alimudian nga may contract amount o contract amount nga 96 million pesos sa idalom sang MS Ramos Construction Incorporated. Sunog kay Mondihar, kinahanglan tutukan sang Provincial Board ang issue agod malikawan ang suspetsa nga may ginaprotektahan nga interes. O kung ginkasugtan man nga ihilway sa investigasyon ng una nga duha ka proyekto, bangod wala ini nahamtang sa Iloilo kag ang Project 3 sa Alimudian lamang magapadayon sa diskusyon. Ang amo na manifestation ko, if the chairman of the Committee on Infrastructure is not inclined to accept the referral, I suggest that the privilege speech or my privilege speech be referred to the Committee on Public Order and Security. Referral sa Committee on Public Order and Security, i-refer na lang sa Committee on Infrastructure. Actually, nakasend na ko sang mga invitation. Naset ko ng hearing sa Friday. No? May invitation na padala na namon. Ang po ang may jurisdiction dira, dala sa jurisdiction nila. Mayor sang Banwas nga Alimudian, Chairman sang Committee on Infrastructure sang Buniang Bayan sang Alimudian, Barangay Captain sa Barangay Manasa, Chairman sang Committee on Infrastructure sang Barangay Council sang Manasa, District Engineer sang Port Engineering District, kag mga members sang Committee on Public Order and Security, kag members man sang Committee on Infrastructure, kay joint referral to.